तो शिखुच बोधे? हाँ सर। अच्छा केबुटू शिखुच? आज सकाळे सर एडमिशन कली। अच्छा तुम संगीत गुरु किए? मो संगीत गुरु होचंदी श्री श्री परम पूज्य मो निज बापा। सिक्यूरिटी यथा शीघ्र आंकुआ को गुरु को पाखु नहीं जा। प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सिक्यूरिटी प्लीज सर मु कथा होछ ना सेते ठेया तो सर तो पटापटी करू जाऊ सर छोट बेलू मो बापा मर जाइछंती मो माँ बा ता घरे बासन माजी मते बड़ करछि सर मते गोटिए चांस दियन सर मते गोटिए चांस दियंतु। सबिता भाभी तुम कौन एत दुख स्टोरी शुणी तुम कांद मारने कांद मारना तो तुम कहला पे कांद माइला कांद जिते कांदो आम से टीआरपी तो ना व्यू बढ़ो बाबा टिके रहो टिके कांदी से तमें नुआ मु सिक्यूरिटी कहली ओहो तुम बउर की दुख नहीं सर दुख कौन सांग सांग सेकंड मैरिज हो गला किंतु मो साबो तो बापा कौन सी भी मरी गले नहीं नहीं मते हैरान कला मो बहुत बाड़े मार देला सर जीवन सारा अनुताप नियार जलुथिया मनीषटी हो सर मु मोर सर टैलेंट अछि मते टिकट दियो मु उपरु जीवी सर मु कथा होउची ना मु कथा होउची अरे बापा अरे जल्दी आ जीवा मार साथे व्यस्त होबनी। अरे तुमर बा प्रथम बापा द्वितीय सावत बापा मरी जाइथिले हां जे किंतु एई 3-4 दिन हो मां तृतीय मैरिज करिछि भल थला किंतु एते भल थला जे हम तुम सिलेक्ट करि परन सिक्यूरिटी आगु सेट बाहर फोपाड़ दियो गोटिए थरो रे बाइया मन मिछे काही बांधी। अरे सुनो सुनो तुम सीजन 1 में आस्थल बोधे हां सर अरे तुम एते दुख भरा स्टोरी कहीं आर्थिक तो किसी कहू नथला सर से स्क्रिप्ट अलग था ए स्क्रिप्ट अलग सर देखो आइला 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 रे अच्छा तुम कौन करो? सर स्टूडेंट कौन पढ़ा पढ़ी करछो पढ़ा पढ़ी सर कौन हला नाले किछ नै से आल्पिन गोटा खसी तो बाड़ी दे आछि कौन पढ़ा पढ़ी करछो पढ़ा पढ़ी सर पीजी कंप्लीट थोड़ा पीजी कंटेस्टेंट को हमें मैट्रिक फेल जाओ प्रश्न कौन पचारि सर कौन पचारि नहीं नहीं हो छाड़ो यू आर सिलेक्टेड अरे बाबा तमे पचार मन आगे पचारबिनी रज केते दिन पड़े कहला रज 3 दिन सर सर पीजी स्टूडेंट आउ टिके हाई क्वालिटी क्वेश्चन पचारंतु। अच्छा प्रथम रज 14 तारिख रे पड़े सेकंड रज के तारिख रे पड़े? नो आइडिया सर। अच्छा वर्ष को रज केथर पड़े कहला नो आइडिया सर। कौन बा तमे पीजी कंप्लीट करछो यही क्वेश्चन उड़ा सुनै अच्छा पीजी रो फुल फॉर्म कौन कहला परिबे गार्डन सर सेटा मु कंप्लीट कर देइची खाली ता चारि कोट टिके पाचेरी बुलियाटा बाकी अछि आ सिक्यूरिटी नहीं नहीं सर गोटा पीजी कंप्लीट करिची सिक्यूरिटी आसी मत घोसारी गोटा न भल लागिवो मु निजे पढौची। अच्छा तुम रज राजा कौन पे आछो? कौन बा सर आपण ऑडिशन करी डाकी जंती पुण कहउजंती काई के आछन अच्छा धरिनिया तुम रज राजा हेई गलो तापर कौन करबा चाहिबो सर मोटे बड़ हीरो होबा को इच्छा अछि आई एपर्यंत आमु गोटे फिल्म मिलले आमे यूट्यूब रे करजो तमे हीरो हो बग बेक बंका बग बापा बेक बंका आगो लगातार 5 थर कहलो बग बेक बंका माने ता बापा बेक निश्चय बंका आइथिबो इट्स ए जेनेटिक प्रॉब्लम सा आ जदी बग बेक बंका आइता बापा बेक बंका हिन तबो ताले से बग ता बापा हि नथिबो आउ के ता बापा हिथिबो। अच्छा समुद्र केबे मंथन हेतला कहला आ भीतर कोन समुद्र मंथि सैले कई मु तो कहीं जाननी आमे 2-4 जण सांग बा भीतर जाय मंथि बोली अरे नहीं नहीं देवता माने मझरे जो मिसी मंथन करनथले ओहो सर से कथा कहना से बहुत पुराना कथा मोर का मन अछि
ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ଼ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ସବୁ କହିଲ? ସାର୍ ସେଥିରୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଥିବ ସେଇ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ପଙ୍କ କାଦୁଅ। ବା ଇଏ ତ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆକୁ ଜଣା। ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍। ସେମିତି ନୁହଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବୁଲି 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 ଆସ। କାଇଁ ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବା ସାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆମେ ହେଇ ତ କ'ଣ ବା ଜଜ୍ ହେଇ କମେଡି କରୁଛ? ନାଇଁ କମେଡ଼ିଆନ ଗୁରା ଜଜ୍ ହେଇଛି। କହୁଛି ପଚାରିଲେ ଆସୁନାହିଁ ସମୁଦ୍ର କାହିଁ ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ଚାଲିଗଲା ସିଲେକ୍ଟ ହବ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତାହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟେକି ନିଅ। ଯାହା ମଣିଷ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିମାଗ ଖଟେଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ରଖିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ନା ଆଉ ହେଲେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି କି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବ? ଆକ୍ଟିଂ ସିଙ୍ଗିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ମଡେଲିଂ ସବୁ କରିପାରିବି ସାର୍। ତମେ ପୁଚି ଖେଳିପାରିବ? ହଁ ଖେଳିଦେବି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଫାଟିଗଲେ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ରଜ ରଜ କେତେ ଦିନ ପଡ଼େ କହିଲ? ରଜ ସାର୍ 3 ଦିନ ପଡ଼େ। କ'ଣ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଜ ଦିନ ପ୍ରଥମ ରଜ, ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ, ଥାର୍ଡ ରଜ ଦିନ ତୃତୀୟ ରଜ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତମର? ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ସେ ଟେଣ୍ଟ କପଡ଼ାରେ ଫାଟିଗଲାଣି ତ ତାକୁ ଯାଉ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିତେ ଆସିବି। ମୋ କହିବା କଥା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତମର? ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହବ, ହିରୋ ହେଇସାରି ସେଠୁ ଜଜ୍ ହବ, ଜଜ୍ ହିଁ ଚକୁଳି ପିଠାର କଣା ଗଣିବ। ନା ନାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ହିରୋ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେଲେ ବି ଚଳିବ ସାର୍। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲ। ଚାଳରେ ବସିଛି ଶାଗୁଣା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଡର, ଚାଲ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବିଦା କରିଦବା। এটা ডায়লগ ଥିଲା ନା କମେଡି ପଞ୍ଚ? ଆରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ କୁହ। ଉଠ ଚାଲ। ନା ନା ସାର୍ ତମକୁ କହୁନି, ଏଟା ମୋର ଡାଇଲଗ ଥିଲା। ସାଲା ଏତେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଉଠି ପଳେଇଲୁ। କଣ ଭୁଲିଗଲ ସେଦିନର କଥା ରାଜ ଚୌଧୁରୀ? ହେଇ ଦେଖ କାହିଁକି ତ ଦେଖାଉନି ତ ସାର୍? କ'ଣ ଖାଲି ଉଠ ଚାଲ ଦେଖ, ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କାହିଁ ସାର୍ କିଛି ବାଗ ଶାଗ ହଉନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଘରକୁ ପଳାଅ। ଶଳା ଏଠି ନାଟ ନଗେଇଛ? ରଜ ରାଧା କହି ହାଲା କଲ। ମୁଁ ସକାଳେ ଆସି ଦୋକାନ ପାଟା ବନ୍ଦ କରି ଏଠି ଲାଇନ୍ ନଗେଇଛି, ଅଇଁଛା କଥା ହେଇପାରିବନି। ଶଳା ଖାଇବ କି ବିଧା? ମତେ କାହିଁ ବାଡ଼ୁଛ ମାଇପିଲ ଗୋଟା ଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ମାରି। ସରି ସାର୍ ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଆପଣ ଏବେ କେହି ହାତ ଲଗେଇ ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତିକି ହାତ ନଗେଇଛି ସେଇ 15 ଦିନ ଦରଜ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାର୍। କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା? କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ସକାଳେ ଆସି ଘରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନଖାଇ ନ ପିଇ ରାତି ଅଧ ଯାଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଥାଉ ଥାଉ ଏଇଟା କମେଡି ଶୋ, ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହବା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା ଆଉ ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଲୋକ ଠିକ ବୁଝିଗଲେ। କ'ଣ କରିବା କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ ଆମ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିବନି। ଭାଇ ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କ'ଣ କହୁନା? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଛୁ, ଫଳ ଘର ଶୂନ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କି କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ନା ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ନା କେହି ନାହାନ୍ତି।
ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ବର୍ଷ ରଜ ରାଜା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନା ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ହବନି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛଟି, ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ରଜର ରାଣୀ, ମୁଁ ତା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି? ଯୋଉ ଯାଏ ପାରିବେ, ଯୋଉ ଯାଏ